Bayangkan kamu perlu lalui satu jalan yang gelap. Mesti kamu akan terasa tidak selamat, rasa takut, tidak nampak jalan ke ujung. Dan tiba-tiba muncul persoalan seperti, jauh lagi ke jalan nih? Selamat ke jalan nih? Bayangkan sekali lagi kamu berada di jalan yang gelap. Tapi, kamu ada lampu sulu. Mesti kamu akan terasa selamat, tidak takut, sebab boleh nampak sepanjang jalan. Walaupun kamu tidak tahu penghujung jalan di mana, tapi kamu tidak takut, dan kamu teruskan perjalanan sebab kamu ada lampu sulu untuk menerangi perjalanan kamu. Samalah juga dengan kehidupan. Kadang-kadang dalam hidup, kita akan tercari-cari arti kehidupan, mencari cara bagaimana untuk benar-benar hidup, tanpa ada lampu sulu untuk bantu kita menerangi sepanjang perjalanan. Di saat kita berada di dalam kegelapan, di saat kita lemah, di saat kita dalam ketakutan, di saat kita dalam kecelaruan, kita takut. Dan kita tidak tahu macam mana mahu hadapi semua ini. Tapi bila kita ada cahaya yang boleh bantu kita menerangi kegelapan perjalanan hidup kita, kita menjadi lebih berani, lebih yakin, lebih tenang, dan kita tidak takut untuk mengharungi kehidupan. Cahaya itu adalah Yesus. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ikutilah Yesus. Letakkanlah Dia di dalam diri kamu, dan kamu akan peroleh terang hidup untuk menghadap kegelapan dunia. Exalt, let them exalt the host of heaven. Exalt, let angel ministers of God exalt. Let the trumpet of salvation sound aloud, Almighty King's triumph. Be glad, let us be glad as glory floods her, ablaze with light from her eternal King. Let all corners of the earth be glad, no wind and end to gloom and darkness. Rejoice, when the church also rejoice, arrayed with the lightning of His glory. Let this holy building shake with joy, filled with the mighty voices of the people. Therefore, dearest friends, standing in the awesome glory of this holy light, invoke with me, I ask of you, the mercy of God Almighty. Let He who has been pleased to number me, though unworthy, among the Levites, may pour into me His light unshadowed, that I may sing these candles' perfect praises. It is truly right and just, with ardent love of mind and heart, and with devoted service of our voice, to acclaim our God
sing let us stand to the eternal Father, and pouring out His own dear blood, wiping the record of our ancient sinfulness. These then are the feast of Passover, in which is slain the Lamb, the one true Lamb, whose blood anoints the doorposts of believers. This is the night when once you let out forebears Israel's children from slavery in Egypt, and made them pass dry shod through the Red Sea. This is the night that with a pillar of fire banish the darkness of sin. This is the night that even now throughout the world set Christian believers apart from worldly vices and from the lure of sin, leading them to grace and joining them to His holy ones. This is the night when Christ broke the prison bars of death and rose victorious from the underworld. Our world would have been no gain had we not been redeemed. Oh, wonder of your humble care for us. Oh, love, oh, charity beyond all telling. To ransom a slave, you gave away your Son. Oh, truly necessary sin of Adam, destroyed completely by the death of Christ. Oh, happy thought, let us so great, so glorious a Redeemer. Oh, truly blessed night, worthy alone to know the time and hour when Christ rose from the underworld. This is the night of which it is written, the night shall be as bright as day. Dazzling is the night for me, and full of gladness. The sanctifying power of this night dispels wickedness, washes faults away, restore innocence to the fallen, and joy to mourners, drives out hatred, foster concord, and bring down the mighty. On this your night of grace, O Holy Father, accept this candle, a solemn offering, the work of these and of your servants' hands, an evening sacrifice of praise, this gift from your most holy church. But now we know the praises of this pillar,
yet never dim by sharing of its light. For it is fed by melting wet, drawn out by mother bees, to build a torch so precious. Oh, truly blessed night, when things of heaven are wed to those of earth, and divide to the human. Therefore, O Lord, we pray you, that this candle, added to the honor of your name, may persevere unhid to overcome the darkness of this night. Receive it as a pleasing fragrance, and let it mingle with the lights of heaven. May this flame be found still burning by the morning star. The one morning star who never sets, Christ your Son, who coming back from death's domain, has shed his peaceful light on humanity, and lives and reigns forever and ever. Amen.每一天，我是新人，披上宝血做新衣，我的罪足以赦免，心中安息真甜蜜，把昨天留给黑夜，思想出话语在清晨，从今献上身体灵魂，为主而活，唱主恩，旧事已过，都变成新，忘记背后，努力向前，在基督里天天是新人，我爱主里的每一天，每一天我是新人，披上宝血做新衣，我的罪足以赦免，心中安息真甜蜜，把昨天留给黑夜，思想主话语在清晨，从今献上身体灵魂，为主而活，唱主恩，旧事已过，都变成新，忘记背后，努力向前，在基督里天天是新人，我爱主里的每一天。Lilin Paskah adalah lilin yang menjadi simbol rohani dalam tradisi Katolik dalam perayaan Minggu Suci. Lilin Paskah mudah dikenal pasti kerana bentuknya yang lebih besar dan panjang berbanding lilin lain. Dalam perayaan Malam Paskah, liturgi cahaya bermula dengan pemberkatan api di luar gereja. Padri memberkati lilin Paskah dengan menggoreskan simbol-simbol yang terdapat pada lilin dan mencucukkannya dengan paku dupa. Padri akan menggoreskan bentuk salib sambil mengucapkan Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, mewakili Yesus yang telah wafat di kayu salib. Padri menggores bentuk huruf alfa
huruf pertama abjad Yunani, dan huruf omega, huruf terakhir abjad Yunani, mewakili Yesus yang telah hadir di permulaan zaman dan akan hadir di saat akhir zaman. Padri menggores nombor tahun terkini yang memperingatkan kita akan Yesus yang turut hadir kini kerana miliknya lah segala masa dan segala abad. Padri mencucukkan 5 paku dupa melambangkan luka-luka di tangan dan kaki Yesus yang terpaku di salib dan rangkaknya yang ditembusi dengan tombak. Daripada bara api yang telah diberkati, lilin Paskah dinyalakan. Setelah itu, lilin Paskah diarak masuk ke dalam gereja menuju altar. Dalam perarakan tersebut, padri melaungkan Kristus cahaya dunia sebanyak 3 kali dan lilin-lilin kecil umat dinyalakan dari api lilin Paskah sehingga seluruh ruangan dipenuhi cahaya lilin yang terang. Lilin Paskah ini akan dinyalakan sebagai lambang Kristus bangkit dari kematian selama masa Paskah sehingga dipadamkan pada hari raya Pentakosta. Lilin Paskah tersebut akan dinyalakan lagi sepanjang tahun di mana adanya sakramen pembaptisan dan misa pengebumian. Dalam misa pengebumian, umat yang telah meninggal disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus melalui lilin yang dinyalakan. Seperti mana lilin ini diperbuat daripada bahan semula jadi daripada bumi dan akan cair meleleh apabila dinyalakan. Begitulah juga Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia sama seperti kita, mengalami penderitaan dan kematian untuk menyinarkan terang cahaya ilahi. Seperti lilin yang menyala terang, demikianlah Yesus telah menerangi manusia sehingga dilepaskan daripada kegelapan dosa. Lilin Paskah tanpa kita sedari telah merangkumi akar iman kita dalam Yesus Kristus. Kelahiran, kematian, dan kebangkitannya telah membawa kita keluar dari kegelapan dosa dan masuk dalam terang cahaya Kristus. Shalom semua, hari ini saya akan berkongsi dengan Anda semua beberapa buah mazmur sepanjang minggu suci. Kita start daripada Kamis Putih. Biarlah terberkati, berisi darah Kristus yang kita sambut. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Biarlah terberkati, berisi darah Kristus yang kita sambut. Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku. Kepadamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sampai aku dikecewakan. Demi kesetiaan-Mu, selamatkanlah aku. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Tebuslah aku, ya Tuhan Allah.
Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang diagungkan Tuhan. Marilah kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang diagungkan Tuhan. Marilah kita rayakan dengan gembira. Happy Easter! Hi everyone, do you know what is the Litany of the Saints? புனிதர்கள் மன்றாட்டு மாலை என்றால் என்ன? சில பேர் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருப்பீங்க. But maybe for some, you might be wondering what exactly is the Litany of the Saints. Well, it is one of the oldest Catholic prayers which is still in use today. இந்த புனிதர்கள் மன்றாட்டு மாலை எப்போ எங்க பாடுவாங்க நம்ம பார்த்தோம்னா, it is most prominently sung during the Easter Vigil Mass, All Saints Day and ordination masses for priests, bishops and deacons. கண்டிப்பா இந்த புனிதர்கள் மன்றாட்டு ஈஸ்டர் விஜில் மாஸ்ல பாடி நீ கேட்டிருப்பீங்க. Easter Vigil Mass is celebrated on Saturday night, which is right before the Easter Sunday. இந்த மாஸ்ல என்ன நடக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா, adults who have chosen to become Catholics will receive the sacrament of initiation in the form of baptism, along with Holy Communion and confirmation. If you actually realize during the Mass, right before the actual rite of baptism or confirmation, the Litany of the Saints will be sung. Even if there is no one to be baptized, the Litany of the Saints may be sung for the blessing of the holy water in the font. புனிதர்கள் மன்றாட்டு மாலை. Why is it so important? Because it is a moving appeal for help from many of our greatest saints, as well as for divine protection. Litany of the Saints can be prayed alone or in a group setting. With the communion of saints at this time, we are surrounded by many unseen friends. நீங்களே நினைச்சு பாருங்க, அனைத்து புனிதர்களும் அந்த நிமிஷம் உங்க கூட நின்று உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க. How amazing is that? நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் உதவி வேணும், நம்ம எப்போதும் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்போம். Just like that, we can always ask the saints to pray to God on our behalf. Do you have a special or patron saint in mind? Well, I have mine. I even chose this saint for my confirmation. எனக்கு பிடிச்சமான saint யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா Saint Agnes. She was widely known as the patron saint for young girls. Saint Agnes கடவுள் மீது வைத்திருந்த அன்பை
மிகவும் பெரியது. She hated sin even more than death. I'm pretty sure you have a special saint in your life too. You can always share anything about your life to the saint and ask them to pray for all your needs. Today, I am going to write a letter to my favorite saint. I'm sure you too have something to ask or simply share to that saint. Take this time to identify your best companion, a saint that you like, or a saint that you would like to know more about. Join together with me to write a simple letter or even a short prayer to that saint. Saint Cecilia, all holy men and women, saints of God. So what can you do for Easter Vigil? You can simply paste the names of your favorite saints on sticky notes near your TV if you are watching Easter Vigil Mass online from home. இல்ல உங்களுக்கு சர்ச்சுக்கு போற வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா இந்த லெட்டரை நீங்க உங்களோட சேர்ந்து ஈஸ்டர் விஜில் மாஸ்க்கு சர்ச்சுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம். Or else you can simply keep this letter in your prayer journal. Always remember, during the litany of the saints at Mass, you have a whole lot of friends in heaven praying for you and rooting for you on this journey of life. Let us confidently invoke the saints and angels for healing, guidance, and to be our companions on the journey of life. Have a blessed Easter. 何等甘甜，如溪声饮海，使我感到安慰喜乐。但我相信，它必能度过世上任何的困难，只因它活着。因他活着，我能面对明天；因他活着，不再惧怕。我深知道，要掌管明天，生命充满了希望，只因他活着。总有一天，我安然度过，只因有故，崎岖山路，因他活着，战胜了死亡，我将要见到那位荣耀的君王。因他活着，我能面对明天；因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，只因他活着。Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh kerana itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah.
dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, adakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன், தந்தை, மகன், தூய ஆவியானவர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.
It was very early on the first day of the week, and still dark, when Mary of Magdala came to the tomb. She saw that the stone had been moved away from the tomb and came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved. "They have taken the Lord out of the tomb," she said, "and we don't know where they have put him." So Peter set out with the other disciples to go to the tomb. They ran together. But the other disciple, running faster than Peter, reached the tomb first. He bent down and saw the linen cloths lying on the ground, but did not go in. Simon Peter, who was following now, came up, went right into the tomb, saw the linen cloths on the ground, and also the cloth that had been over his head. This was not with the linen cloths, but rolled up in a place by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in. He saw and he believed. Till this moment, they had failed to understand the teaching of the scripture that he must rise from the dead. Regina Kelly, letare, alleluia, quie quam meruisti potare, alleluia, resurrexit, sit dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Selamat Hari Paskah. உயிர்ப்பின் பெருவிழா நல்வாழ்த்துக்கள். Easter!